আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট করব। आई जवानी सज पे मेरे तेरे पिंकास करू जवानी फिर हम आई जाना छुए तेरी तुम रीत सनम कुछ नाम नहीं बोलो तुझे मेरी तो चलिए शुरू करते हैं। এত বড় কিভাবে আপু? কালার কালার কি কালার? পাগল তো হয়েছি, তবে তোমাকে দেখে নয়। সস্তা জিনিস দেখে পাগল হওয়ার কিছু নাই। দেশি রাশিয়ান। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।